Digambar Kamath is a person who first serves humanity and then gives importance to politics. These are the views of noted writer Pundalik Naik and writer of book on Margaon MLA Digambar Kamath. A book on Kamath was unveiled at the hands of Goa Konkani Academy President Suresh Amonkar. Digambar Kamath turned 65 on Friday. On the occasion of his birthday celebrations in Margaon, a book depicting 65 years of Kamath's journey was unveiled. Many political leaders, writers and journalists were present on the occasion. दिगंबर कामत हो पयली मनीसपणाक दाद दिता आणि मागीर तो राजकारण करता. तर आज इतके लोक जे हांगा जमल्यात पळय ताजे कारण तेच आसा. आणि दिगंबर बाबाचे कांय ग्रह फाटीं सारके नाशिल्ले आणि आता ते मातशे लागीं लागीं येत आसात आणि आता इलेक्शन लागीं पावला आणि म्हाका दिसता की आणि 2-3 महिन्यांनी तुम्ही हांगा परत जमतले मुख्यमंत्री म्हणून अशें म्हाका दिसपाक लागला. दिगंबर बाब हो फकत राजकारणी न्ही, राजकारण, समाजकारण आणि संस्कृतीकरण, कल्चर ह्या विशयान रुची आशिल्लो मनीस. ज्या मनशाक फकत राजकारण करन दिसता न्ही तो बरो राजकारणी न्ही. हांव मानता ज्याका लागीं पत्रकार, लेखक, विचारवंत आणि संस्कृतीतले फुडारी जे लागीं असतात लिडराक तो खरो लिडर. आणि त्या नदरेन म्हाका दिसता दिगंबर कामत हो गोंयांतलो एकमेव असो परिपूर्ण लिडर. दिगंबर कामत बीजेपी काँग्रेस, हांव बीजेपी काँग्रेस, काँग्रेस बीजेपी मायंग अशे रितीन आमी पॉलिटिक्सान फुडें सरल्यात. पण बाबू आजगांवकर जंय गेला थंय प्रामाणीक रावला, आनी काम केलां असो दिगंबर. हांव म्हज्या मतदारसंघांतली म्हाका आठवण एक हांगा बरयल्या. ज्या मतदारसंघाक हांव जेन्ना म्हणजे वावुर्ला सारख्या गांवांक 2003 तेंचे कडेन विनंती केल्ली की वावुर्ला सारख्या गांवांक 3 किलोमिटर चलत वचपा पडटा, इतली वर्सां थंय लायट ना. आनी हांव ताका विरोधी पक्षाचो आमदार, पण तेमी ते विरोधी पक्षाचो आमदार म्हूण न पळयता म्हजे बरोबर चलत थंय वयर गेले वावुर्ला गांवांक आनी तेमी स्वता ती लायट पेटयली. 15 वर्सांनी ताका लायट त्या गांवांक मेळ्ळी. दिगंबर 65 वर्स जाले दिसना आसलो उबरा रे दुर्मच जाता. कित्याक ते गेले एक्सरसायज खूब करतो. जायते आमचे एक्सरसायज बी लागना. हांव सकाळ उठलो लोकां बारा गेलो कांय ना, हांव मजमट जाले बरो सो ताणें 65 इयर्सान खुबशें काम केलें. आमी दोगांयनी बराबर रावन जायते सरकार घेवले, जाय सरकार घडले. Our reporter Sandeep Toyekar from Margaon.